Mali News jabarala jabaro am sogone do awna shu aniki awni nyankuma biye juma e jouer kalo kile mwa anikile samba flani mwa nsaba kuna fani folo Mali army opération bilemele fladeke kona ayin farabu nambora ino senti mo fitne ne bale doni wati na Mali premier ministre docteur Choguel ko kala mayga ko kuna fani wala de amuno di awma ko flash info konnana kuna fani damne na referendum ni kira juin kalo kilita ani sheki temene ali jabi labon ko ni bora bi wala de na ne ga kanyata ani wono vla wakati cour constitutionnel ale ko ni referendum jabi labon ko ni di uya gira ga fo ejini o chagade minya shine do kala fili baro bela jelima o lui jabi mun ko ni di o ko ni 70 ra ni nga gira ka fo vote mi kon kira referendum ale ko ni temena cour constitutionnel mo ya gira ka fo ko referendum ale ko ni temena wa famni wi mo yo le ko ni sansoro cour constitutionnel ya gira ka fo ko me mesra la mo bisaba ani shegi o le tra voter referendum kan uya gira ka fo ko mo mun tra voter ni ata la je bayi ka fo ke me mesra la mo bi ko non ani woro o de tra voter wi kan mo ko saba ni burburni o de tra voter non kan o la cour constitutionnelle ko ni ya ira ka fo ko Mali constitution kura ni ngoni o kon duni bala nga anga je anga cour constitutionnelle président ira ka kuma la me ñoko fe suffrage valablement exprimé 3 210 186 taux de participation globale 38,23%. Pour le oui 3 110 877, je reprends, 3 110 877, soit 96,91%. Non, pour le non, voire 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Bismillah wa flash info ko na Mali armée opération bilibili fladeke nuyo jabi udi kuno jouer kalo kile mwa Mali armée ya ira ko opération do ke bima aleni sani sare ni oni kona manja uya ira ko armée ay kuna fundo zoro jouer kalo kile ta ani wolon vla tebeni o kuna fundo gon soro liko fa armée le kon wala na pankuru yini ngata frapuke o frapu no se be fami ngoni ba makachi mwa ani flay o kon bolena unina pigo pude flan ni mugo jugu yere ko mugo konna Mali armée o de flade mine femi e moto binani ani saba Mali armée kon yo tieni opération kon nana mugo jugu fillaw ina fo mortio aleni min conventionnel Mali armée o chamani mine ba magachuna femi e marfa kise kesué Mali armée kon yo de bisa Mali mine ba magachula ani arajo bu ñoko ko na fa ni arajo ni Mali armée o chamani mine ba magachula o ko fe femi kon e farabu armée ira fo ko e farabu mun ke farabu ko do fara la ko bilanka femi ba magachi shu biduru wode kon yira farabu ba magachi shu mwa o yira togoda langolo dola o togoda langolo kerefe kumo kolo no kon be ba magachi shu bisaba ko kon yira o konnana moto de bisaba alme arode chien farabu atagi konnana femye marfa o de bisaba ani fla armée ya o de mine ba magachula Mali armée ya gira ka fo ku cheselo no ko sabe ni ba magachi kelena ba magachi bi takbo Mali konnana walima hôpital la haradi ko ko ba nyini population bela jele fa o guti gedi nyoko masaka kuna fo nyini kadi anga findike la koma ya sa bi se ko barake akecho ko nyumana ola ko alsa population ko nga continuer ni chesirika kuna fo nyini kadi anga findike la koma ame do wode ke alsa ala ka sebe adi Mali sora so mani ba magachi kelena kuna foni flana colonel Assimi Goïta ba kono do kay karido akun la sira ka fo Mali jamana ko diga lek nga do bute meneke kay nga o tagali kon masaka ke ola karido Mali jamana ko diga colonel Assimi Goïta li kon makono do kay akanga ta baramu no la bode terrain wuli la kura kura le kay sira sa feni nga ta baraw daire femie kay lisi publique no kanga jo kay ndi kata obrigi folada oni anyo kona chama colonel Assimi Goïta ka tagali hukum kon na kay fem ko ne ka ko yul kon wuluno ku jow singani wakatina
mal drapeau kon mi pani kon na sanfɛ kay sirabo safali ni kay pon fila bɛ sanfɛla la kay kaw ya yira fo kolonel asim bita min kɛ olu ye ni o de katare la kura ya kay sira sanfɛ ali ni sira bɛ bɔ kay ni ka taa sandare ko sira grand kura ye tuguni o de hukum kɔnɔ u bɛna bɔ ni ka bonya masigi kɛ kolonel asim bita u bɛna bɔ ne fɔ kɔnɔkulu ni ka kunbɛn fɛn min ye an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Saka Jamutɛnɛ ale bɛ nin wagati na Kayi ani kolonel Asim Goyita ka délégation mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ Saka Jamutɛnɛ ale y'i da don kolonel Asim Goyita ka nin tagama in na baara jumɛn de bololalen don nin tagama in kɔnɔna na Mali jamanakuntigi a bɛna si Kayi walima a tɛ na si Kayi Saka Jamutɛnɛ ale kɔni bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la aw de ni an ka cɛ an ka Saka Jamutɛnɛ yɛrɛ ka kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ a bɛ nin wagati in na Kayi Bibina an bɛ Kayi an nana Kayi président Assimi Goyita ka visite min bolodala dimanche don an b'o kurun kɔnɔna na yan an ye kibaruya min sɔrɔ pour l'instant o ye ni Ala ye dimanche yira an na jamanakuntigi n'o ye an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka délégation u bɛ se yan dimanche don mɔgɔw b'u kunbɛn Kayi aéroport la dimanche don sɔgɔma n'u bɔra yen taa foli bila Kayi dugutigilakaw ani fangamamɔgɔ ninnu na ni président bɔra o la a kan ka u b'a fɔ terrain ligne ferroviaire a kan k'o lancer o lancement bɛ kɛ ni président bɔra o baara la Kayi u b'a fɔ ko Kayindi a kan ka lycée kura dɔ biriki fɔlɔ président kan k'o da ye n'a y'o biriki fɔlɔ in da kan ka baara dɔ fana kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya ko ma n'u b'a fɔ a ma ko inauguration d'un centre de dialyse kan k'o dayɛlɛ kɛ ni président y'o dayɛlɛ kɛ président ka baara laban dimanche yan Kayi a bɛ kɛ a yɛrɛ kubu dɔ dalen bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la yan kubu final bɛ kɛ terrain na donc a bɛ taga o la n'a o banna président bɛ sɔrɔ ka avion ta dimanche don bɛɛ ka segin Bamakɔ donc an ye kibaruya min sɔrɔ yan ni Ala sɔnna a ma président yɛrɛ a bɛ se dimanche don Kayi yan dimanche don tile bɛɛ a b'a ka baara kɛ ni baara banna a bɛ segin dimanche wula fɛ programme min b'an bolo yan il n'est pas prévu que a ka si Kayi yan pour l'instant se ka kɛ yɛlɛma bɛ don a la mais pour l'instant programme b'an bolo siliko t'a la. kunnafoni sabanan premier ministre kan ka faamuya k'a fɔ ko n'i y'a mɛn développement o b'a sɔrɔ lakana de bɛ yen nɔ nin ye Amadu Albert Mayiga kuma kan ni ale yɛrɛ CNT ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa colonel Maliki Jawo masurunyana mɔgɔ don ni wagati in na kabini Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga bɔra k'a fɔ ko jamana marabagaw kan k'u janto fɛn min ye patriotisme ko ye ko dɔ ka bɔ o la kɔngɔ min ye maliyɛnw na ɲagasi o ma ka se ka fura sɔrɔ o la ni kuma ninnu kɔni fɔli a kɛra sababu ye ni ka transition jɛkulu dɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni fɛn min ye CNT mɔgɔ dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko premier ministre bɛ fɛ ka jamanadenw fitinɛ ni k'a bila fanga la o kɛlen Mali premier ministre masurunyana mɔgɔ olu kɔni ma u da de fɛn min ye docteur Alaye Bokoum ye ni ale yɛrɛ premier ministre masurunyana mɔgɔba ye ale kuma na ale y'a yira k'a fɔ ko bi ko CNT mɔgɔw jamalenba de don ko k'a sɔrɔ ko bigi taara ka signer k'u cɛ ka t'u bila député bulon kɔnɔna na ko n'o tɛ k'u tɛ ka mɔgɔ si de représenter Mali kɔnɔna na k'u bɛ u yɛrɛ sagoya de la sinon o tɛ mɔgɔ si de kɔni sagoya la fɛn min ye Amadu Albert Mayiga ye ni ale yɛrɛ ye CNT ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale kuma na ale y'a yira k'a fɔ ko premier ministre ye kuma min fɔ ko fili kumaw de don ko n'i y'a mɛn jamana kɔnɔna na développement bɛ kuma bɛ fɔ ko b'a yira k'a fɔ ko lakana de bɛ yen nɔ ko lakana tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔ si de man ka développement kuma fɔ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ka wari don lakana ko la kabini fɔ i ka wari don développement ko de la ko sabula ni yɔrɔ basigira mɔgɔw bɛ na ka na u ka wari don usines na Amadu Albert Mayiga y'a yira k'a fɔ ko basigi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko développement ko kuma kɔni tɛ se ka fɔ yen nɔ ko premier ministre kan ka o de faamuya Amadu Albert Mayiga ni ale yɛrɛ ye CNT mɔgɔ dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni nisɔndiyalen tɛ premier ministre kɔni ka nin kuma ninnu kɔnɔna a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ n'a sɔrɔ premier ministre ni ko dɔ tɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin fanga ma aw ni an ka jɛ an ka Albert Amadu Mayiga yɛrɛ lamɛn ni ale ye CNT ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ye nin kuma ninnu fɔ k'a to Jeliba TV plateau de sanfɛla la. Quand vous entendez votre premier ministre dire ça, sincèrement, ça fait peur. Ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas dans une logique de continuité. Il y a un déphasage de vision. Moi, je suis pour une logique de continuité. Le peuple malien est dans une logique de continuité. Le peuple malien veut que les bases du développement que le président, la transition, son excellence le colonel Assimi Goyita a amorcé, est en cours, que le président continue avec ça. Mais si aujourd'hui, le premier ministre, chef du gouvernement, dit en pleine période de soudure que si jamais on ne finit pas à temps, pour laisser les pouvoirs, céder les pouvoirs, les Maliens risqueraient de venir nous jeter des cailloux, nous chasser, tant nous dire ça. Je pense que cela, je l'analyse sur 3 dimensions. Dans un premier temps, c'est qu'il ne connaît pas le Malien. Le Malien d'hier n'est pas égal, à mon avis, au Malien d'aujourd'hui. Cette jeunesse a changé. Cette jeunesse n'est plus l'ancienne jeunesse qu'on pouvait facilement manipuler et les faire sortir dans la rue et les vendre un idéal, des rêves qu'on ne pourrait plus réaliser. Deuxième chose, c'est peut-être le Premier ministre. Je me dis, peut-être que l'âge joue sur lui, mais au-delà de l'âge,
il a quand même fait un AVC tout récemment. Cela joue peut-être certainement sur lui. Il n'est pas en mesure de comprendre ou en tout cas de se rappeler de tout ce que lui-même en tant que Premier ministre il a eu à faire comme action, a eu à poser comme action de développement dans ce pays, les discours qu'il a eu à tenir face à certains pour dire que nous sommes aussi en développement, les actions de développement aussi continuent, où il fait l'amalgame entre développement et stabilité des prix ou inflation, ou peut-être le Premier ministre veut tout simplement voir une tempête venir, il est tout simplement en train de se blanchir de cette tempête, peut-être pour demain. C'est une erreur de communication à son niveau, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense que cette fois-ci, peut-être qu'il est passé à côté, mais on ne va pas le juger pour autant par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. Parce que lui, son mandat, sa décision, c'est entre les mains du président. Le président peut prendre un décret et choisir un nouveau Premier ministre. Le président avait l'occasion de le faire quand il était souffrant. Mais le président a préféré prendre un ministre d'État, un Premier ministre par intérim pour continuer les travaux. Et le pire, c'est que des fois, ce ministre d'État même est attaqué par des plus proches soutiens quand même du Premier ministre. C'est ce qui est lamentable surtout. kuna fonna na ina fa kunya fa ina choyamna ni wakati na sende mo ko ni fitna le wale do mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga okoro Mamadou Awa Gassama be ba do ngafale ko ni transition kan wa bay wa Dr Choguel Kokala Maïga okoro do mabagado ale agira ka fo ko gelo mali ko nana ko Choguel Kokala Maïga de nodo wa ko blocage be gouvernement ko nana ko be mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga de Mamadou Awa Gassama ni ale re yelemani député koray ni abe kay ni wati da ko len asim gita bismillah ayato kay ni ngakuma aya ira ka fo ko Dr Choguel Kokala Maïga do wakati na ko yelema kan do gouvernement ko na ko wati ko akumi jelbayala ko sisan ko yelema do ne gouvernement ko na ko atola a place la ka be ga jamana do fitne de ni ngake fangala Mamadou Awa Gassama ya ira ka fo ko Dr Choguel Kokala Maïga be ga ni fangai ani politicien koro kun kari nyogona ko fem ye mali jamana ko tigi kora ni o Alpha Omar Kunari ko agon blaleno ola aya ira fo ko ale Mamadou Awa Gassama bado ko Alpha FMK akonga ko kabini mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga kera premier ministre ko ay fen juma de ke mali kono na fo na se bima ko ale kon yete ola Mamadou Awa Gassama ko kale kon mi ngondo ko Dr Choguel Kokala Maïga aka bo premier ministre la ola ko ba to ko basi o kon minana jamana en kon nana nga oni ni an ja Mamadou Awa Gassama ira ka korfo la men fe ni ay o kuma fo ka to kai ay ga dan tigelike an to dun kana ni mafli ya nanga da conseil des ministres là ya nous ka monter kulba chaque mardi ou bien ñogon sur autour de Choguel ba fo ko réunion de cabinet munama ni fo ministre ñana ako kanga discours ba dabla ay fen do fo tiñado mais amanya le daw ako munu metegere fo la ko dokera ko namawuli kube kabakulu filana ça c'est médecin après la mort Choguel ya nanga na folo nie munga me bokalama isobina ko ere mani mambe ke Choguel ya akera grangema mushilai akera sorda suka jeli babaye akera bansu mana sisoye uyitoye itoye dro aka video manu tara jigi Abdoulaye Maïga ka un super ministre aika place géré quand il était avocat ni tunte mankene Abdoulaye Maïga de kera ministre de administration territoire premier ministre aya be géré mari politique mo abe comme ni bafli boraba uche Choguel beko ko anyo mana tapoko ko ale nyo premier ministre mana tu as entendu Choguel tu as compris Choguel tu as découvert Choguel et j'entends la Hachim les balles à ton camp aujourd'hui Choguel a abandonné en plein vol Choguel a abandonné à l'atterrissage ou à la décollage. Qu'est-ce qui reste maintenant? Mais ne tout Choguel est démissionné de Ninkuma photo. kuna fonduru na Volodymyr Zelensky ni alere Ukraine jamana kudike alega la sigide me Angleterre aye obligé ka boyno o danga la jira bam ne a kunchera jouer kalo kleta ani fla temeni Volodymyr Zelensky fo ko dona aleni Angleterre ministre de la défense ni konche Volodymyr Zelensky ale wolele katani kenenkan aya ira kafo ko fara jamano ganga de medo alema kase yorom na kutika se o worla Ukraine la Angleterre aya ira ko Angleterre far fakale do demela
nga ko jamana caman kɔni ye charo kɔni ina fɔ Faransi ale ni Ameriki. Volodymyr Zelensky a y'a yira k'a fɔ ko Angleterre ale kɔni fanga kɔni dɔgɔyalen don dɛmɛ la kosɛbɛ. O kɛlen Angleterre ministre de la défense ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana kɔni tɛ suguba ye ko ni i mago bɛ fɛn min na i bɛ don a kɔnɔna na ka taa a ta ka bɔ. A y'a yira k'a fɔ k'olu ye dɛmɛ min kɛ ko ni Volodymyr Zelensky ma o dɔn olu ye ko b'a yira k'a fɔ ko ani dɛmɛ kɔni man kan. O dugujɛ Volodymyr Zelensky ale kɔni bɔra ka kuma. A y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ Angleterre barikada u ye dɛmɛ minnu kɛ. Nka ko ka bɔ don o don sɔgɔmada fila fɛ ka u fo k'u ni ce u ka dɛmɛ la k'olu b'u jija ka se ka o fɛnɛ kɛ. Fɛn min ye Ukraine lasigiden min Angleterre ale ɲininkala kunnafonidilaw fɛ ko Volodymyr Zelensky a ye kuma minnu fɔ k'a bɛna fɔ dɔgɔyama dɔɔni bɛ a kɔnɔna na. Ukraine lasigiden a y'a yira k'a fɔ ko Volodymyr Zelensky a ye kuma minnu fɔ ko kuma fɔtɔw kun tɛ k'a yira fɔ ko a y'a fɔ ni kulonkɛ sira de nka ko ni occasion sugu ninnu na ko ni ko ninnu jɔyɔrɔ tɛ yen nɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ Volodymyr Zelensky ale kɔni ka lasigiden kɔni bɛ Angleterre a ye a kɔni wuli ka bɔ yen nɔ. Nin denkɛnɛ yɛrɛ o bilala Ukraine présidence yɛrɛ de ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la nka o kɔni ma perepere latigɛ kun min y'a to u ye a lawuli ka bɔ yen nɔ. An bɛ to Ukraine halisa Allemand ka société min bɛ yen nɔ ni o bɛ marifaw ani blindés ale ni chariw dilan olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa u ka usine jɔ Ukraine. Fɛn min ye Russie ministre so min sigilen don Russie ani jamana wɛrɛ ko kama ale kuma lasila ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Maria Zakharova ale y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye kɛlɛtigɛ de k'a ta ka ɲɛsin Russie ma ko ni usine ni a jɔra Ukraine a y'a yira k'a fɔ ni o ye ka marifaw walima ni kɛlɛkɛ mɔbili min tiɲɛna ka taa olu dilan k'olu b'o jate ye k'a fɔ ko o usine ye Ukraine yɛrɛ de ta ye. O la Russie kɔntinɛna a jɛngɛ ka bɔ a ma. N'u wulila n'u ka pankuru ye n'u ye usine kɔni ye u bɛ a bombarder. Maria Zakharova ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛna fɔ i ye tulu ta ka kɛ tasuma la. A ko kangarimada kɔni don ko ni Allemagne kɔni taara ni usine kɔni jɔ Ukraine ko Russie kɔni bɛ a ka pankuru kɔni na wuli ni ka taa usine kɔni bombarder. Ni ne kun ye aw bi flashen foyi ka da aw kulo kan aw ni ce aw lamɛnliko ɲuman na an ka foli an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Kayi aw kan bɛn wagati wɛrɛ. Ni ne faso ye ne de ye fasoden n wele fasoden nga kana fɔ ma fasoden gansan ni ma faso ye kɛ hɔrɔn ye I yɛrɛ kana kɛ yɛrɛmabila ye bawo hɔrɔnya bɛ ɲini de nga sanfɛn tɛ n kun sunɔgɔra nga n ma sogo n kamana gana ka ma sɔrɔ n ye n to sunɔgɔ la su dibifin na ka n faso woronto kan mɛn a kulela nga bɛɛ ma kasikan mɛn a kasikan filɛ k'Ala kana ale ka wolo kɛ manamana Fatumata ɲɔgɔnna ye bɛɛ ko manamana Fatuma bangena nka ni dentanw bɛɛ kun bɛ gosi bere kelen na u ko n'i ka ci dɔ sisi da siga t'a la bɛ Ala la sɔrɔ wa faso in ɲinibaga juguw ma Mali sɔrɔ a yɛrɛ wolodenw kɔ fasoden juguw de ye mɔni kari jamana in na jamana kelen k'u kala k'aw lamɔ ka danaya da u kan u ko faso ma ena kɔ u ye faso bisi ka tulu bɔ ka kɛ k'u mu fo k'u ɲɛda mana ka jamana yɛlɛma I ko ŋɔmi fo ka fankelen sisi ka sɔrɔ ka sen fila ni a bolo fila siri ka fili a duma waraw kɔrɔ fasoden a fɔ dɔ ma kɛ ni namuguya sogoya la tɛ wa ɲɛyɛlɛ su kuntala jɛyana nka I yɛrɛ lawuli tɛ sa jamana wɛrɛ t'i bolo ni faso in kɔ wa jigiya wɛrɛ fɛnɛ tɛ Mali n'a denw kɔ ji n bɛ ka sogo de wa n bɛ ɲɛna fanga kalifara minnu ma olu k'u yɛrɛ k'olu jufa fanga dɔnbaw ma fanga sɔrɔ wa fanga sɔrɔbaw yɛrɛ ma fanga dɔn kabako a filanw sifinnakaw fɛnɛ filɛ nin ye nɔni n'a nata bawoyo kɔnɔ te sugoro kɛmɛ ni kɛmɛ naani ye dɔw bila ka ba u danbe la u filɛ nin ye kule la karew kɔnɔ I b'a fɔ ɲamakala o ye n jigila misɛya n ka n jigila ma sa yɛrɛma hɔrɔnya sanfinna n ka danaya ma sira ta fasoden ɲumanya fiɲɛ wulila ko ka baara tasuma la ɲaga nka halisa du dɔ denkɛ fɔlɔ de filɛ nin ye te baarada kunna n teri bolo min b'a di ma o bolo ka fusa n'i ye wara min bɛ wuludeni lamɔ Ala ka ni ci ko ŋaniya ye nata bɔrɛ ka giri a ka giri wa a jigiyɔrɔ ma dɔn o la nata kojugu kana to I k'i faso fili kɔ fasoden n tolon cɛ ɲɛna cogo tɛnɛni ka tolon fɛn tɛ fɛn min bɛ se k'i ni ba kunu n'i y'o ye ka n'i sigi ka yɛlɛ ko dɔ tuma sera sa a sera n ka kow la ni hakili wa faso bɔgɔnani tuma sera cɛsiri kɛra n bɛɛ ma wajibi sɔnni I ka wuli ka nata walita jɛlen nɔfɛ min bɛ ɲini yɛrɛ fɛ I ta nɔgɔlen ko ka jɛ faso mago b'o de la wa Maliba taɲɛ sira filɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan dusukun ka kɛ kelen ye fɔtaw ka kɛ kɛtaw ye danaya ka kan taabolo ye an ka ɲɔgɔn sen bila maliden ka kɛ kelen ye ka daminɛ Kayi fo Kidal maliden bɛɛ ka kɛ kelen n'o kɛra farafina jamana tɔw cɛ la Mali bɛ kɛ sigidolo ye n'o kɛra farafina jamana tɔw cɛ la Mali bɛ kɛ sigidolo ye